السلام عليكم. غادي نكملوا على التصحيح ديالنا ديال الامتحان الوطني موحد البكالوريا الدورة العادية 2020 الشعبة ديال الهندسة الميكانيكية. بيان سور هادشي هذا في المادة ديال الفيزياء. كنا وصلنا في ليكزرسيس 1 في لا فيزيك، كنا درنا لا شيمي. دونك البروباغاسيون دي زوند، قراو لينونسي. قالنا la propagation des ondes est un phénomène naturel qui peut se produire dans certains milieux dans différentes conditions. L'étude d'une telle propagation peut engendrer des informations sur la nature des ondes, leurs caractéristiques et sur le milieu de propagation. La figure ci-dessous donne deux dispositifs 1 et 2 permettant d'étudier la propagation d'ondes à la surface de l'eau et la propagation du son dans l'air. Donc, première question, quelle est la nature de l'onde mécanique produite respectivement par les sources ces deux dispositifs. Il y a le premier dispositif et le deuxième dispositif. Donc, comme réponse, la nature. La nature de l'onde mécanique. Donc, on a dispositif 1, D1. Dispositif 1, on a une onde transversale. علاش هي onde transversale؟ onde transversale ayant une propagation de direction perpendiculaire à la perturbation initiale. Donc عندنا la direction ديال propagation perpendiculaire à la direction ديال perturbation. Donc هذه هي l'onde transversale. Donc par rapport au dispositif 2 شنو عندنا؟ نديرو dispositif 2 عندنا une onde longitudinale. عفوا نديرو onde longitudinale. Car donc بغينا نديرو justification, car l'onde longitudinale se propage dans une direction parallèle à celle de la perturbation initiale. Donc هذا كيكون عندنا la direction ديال perturbation perpendiculaire مع direction ديال propagation. Mais في le dispositif 2 non, les deux sont parallèles ou bien collinéaires. Donc هذا هي la réponse ديال question 1. Deuxième, la question 2. Dans le dispositif 1, un vibreur produit une onde progressive sinusoïdale de fréquence N1. Une étude expérimentale a permis d'obtenir le document A représentant l'élongation d'un point M à la surface de l'eau en fonction de temps, et le document B représentant l'aspect de la surface de l'eau à un instant donné. Donc, on a 1, 2, quel des deux documents A et B montrent une périodicité spatiale. Donc, شكون اللي كيمثلنا واحد périodicité spatiale. Donc, عندنا باش تكون périodicité spatiale يعني خص تكون representation ديال l'onde en fonction en fonction de l'espace، يعني en fonction ديال شي حاجه معناتها لا لونغور، يعني خصها تكون en fonction de la longueur. دونك عندنا هنايا الريبريزونطاسيون دو لوند en fonction du temps. مي في الدوكيمون بي عندنا الريبريزونطاسيون ديال لوند ولكن en fonction de quoi؟ en fonction ديال l'espace. Donc comme réponse كي غندير le document qui montre une périodicité spatiale c'est B. Donc عندنا 2 عندنا 1 2 comme réponse le document qui montre une périodicité spatiale c'est le document B. Donc مازلنا 2 شنو فيها؟ قالك déterminer la fréquence N1 de l'onde. يعني N1 عندنا la relation ديال fréquence N égale à 1 sur T1. donc T1 مين غادي نجبدوه؟ donc T1 غادي نجبدوه من الدوكيمون A. donc T1 شنو هو؟ يا ناخذو من هاد لا فالور هادي. donc من هنا لهنا هذا المواتي ديال الكارو وهذا المواتي ديالو. دونك عندنا 2 كارو فوا
l'unité ديال chaque carreau هي 0,005 donc هي 1 sur 2 fois 0,05 donc شحال عطينا دونك عطينا 10 هرتز l'unité c'est le hertz donc عندنا 3 2 شنو مازالنا 3 2 قال لك اسيدي calculer la célérité V1 de la propagation de l'onde à la surface de l'eau. Donc, on a calculé la célérité. Donc, on a la relation de V1 égale à lambda 1 sur T1. Bien sûr, 1 sur T1, c'est quoi? C'est N1. Donc, il y a lambda 1 fois N1. ولكن lambda 1 ما عندناش ولكن عندنا الفيجر. Donc, même chose. عندنا هذه هي البيريوديسيتي سباسيال. Donc, maintenant, غادي نجبدو lambda. Lambda هي 2 valeurs maximales ou bien 2 valeurs minimales. خصهم يكونوا قطعة. دونك من هنا لهنا ميم شوز غادي نديرو هي 0 l'unité هي 0,005 بليتو دونك هي 2 فوا 0,05 دونك ابليكاسيون نيميريك V1 égale سي 2 فوا 0,05 اللي هي لوندا 1 فوا N1 N1 شحال هي 10 وبالتالي غتكون عندنا V1 نديرو ابليكاسيون نيميريك هي 1 متر باغ سكوند. Donc, شنو مازلنا 4.2 قال لك recopier sur votre copie le numéro de la question et écrire la lettre correspondant à la proposition vraie. Donc هنا راه ما غاديش ديروا démonstration ان شحال كتساوي non juste la lettre. Donc قال لك l'élongation de point M en fonction de l'élongation de la source s'écrit S secret. Donc عندنا أول حاجة عندنا la relation بعدا on a que ym égale à ys. Donc هنا نديرو démonstration ولكن مي غتكون كتجاوب دونك ما ديرش فيت اتونسيون ما ديرش démonstration. دونك هي témoin تو افيك تو غادي نحدوها من غادي نديترمينوها من خلال الجراف اللي عندنا طو هو هذا هذه هي طو دونك من هنا لهنا هي طو دونك طو إيكالا سي 0,1 دونك إلا غومبلاسينا دونك y m إيكالا y s فوا تي موان طو اللي هي 0,1 دونك هذه هي y m دونك جوست لا ليتر دونك هذه إذا جينا وشوفنا هنا دونك شنو غنلقاو ان البروبوزيسيون سي هي لي فري دونك بروبوزيسيون سي هي لي فري دونك غادي تجيو دير البروبوزيسيون سي هي لي فري. من بعد عندنا 3 قال لك on interpose à la surface de l'eau une obstacle muni d'une ouverture de diamètre L égale à 8 cm. L'onde produite à la surface de l'eau par la source se propage après avoir traversé à l'ouverture. Quel phénomène peut-on observer lorsque l'on traverse l'ouverture؟ يعني اين ظاهرة اللي غادي نحصلوا عليها من بعد ما غتمر الموجة هاد لوبستاكل هذا وجوستيفي بيان سور جوستيفيكاسيون. دونك باش نديرو هادشي هذا عندنا اول حاجة راه ديجا عارفين هاد القاعدة دي عندنا جوج حوايج باش نعرفوا هاد الفينومين واش كاين ولا ما كاينش. اول حاجه خصنا نعرفوا لوندا شحال كتساوي. لوندا ديجا عندنا هي 0,1 وعندنا ال شحال كتساوي هي 8 سنتيمتر. دونك لي دو كونديسيون عندنا ال très inférieur à لوندا و ايغالا دونك عندنا هاد الغولاسيون هادي متحققه يعني هاد الكونديسيون متحققه. دونك اون اوبسيرف tout simplement on observe le phénomène de diffraction d'onde mécanique bien sûr. Donc هذه هي la réponse ديال 3 4 1 3 le temps. Donc on passe 2 3 قال لك déduire
la longueur d'onde lambda 1, lambda 2 plutôt, et la célérité de propagation, V2 de l'onde, donc au-delà de l'ouverture. Donc, هاد l'onde هادي dépassات هذاك l'obstacle. يعني ومن بعد خصنا نحدو لوندا 2 و في 2. دونك كنعرفو ملي كتكون عندنا الفينومين ديال ديفراكسيون لوند ميكانيك اش كيكون عندنا ان هاد الفينومين هادي اش كدير elle garde même propriété physique elle garde même propriété physique donc V1 doit être égal à V2 ou lambda 1 doit être égal à lambda 2. Donc هذه هي 1 mètre par seconde اللي déjà calculيناها وهذه هي اللي déjà عندنا في الفيجر هي 0,1 mètre. Donc c'est ça la réponse tout simplement. Donc 4 قال لك سيدي le haut-parleur du dispositif 2 émet une onde sonore de fréquence N2 égale à 10 kHz. قال لك سيدي les ondes sonores produites peuvent-ils se propagent dans le vide justifié. Donc قال لك هادشي هذا واش الموجات الصوتيه واش كينتشروا في الفراغ ولا لا؟ نو. pourquoi؟ دونك عندنا سيدي غادي نقولوا له عندنا 1 4 l'onde sonore ne peut pas se propager dans le vide. Pourquoi? Car il nécessite bien sûr il nécessite un milieu matériel. Donc هي كتحتاج واحد الوسط مادي باش تنتشر milieu matériel. Donc c'est ça la réponse. Donc on passe vers la question 2.4. Alors les ondes sont captées par deux microphones M1 et M2 qui occupent la même position. Les courbes visualisées sur l'écran de l'oscilloscope apparaissant en phase. Donc غادي نحصلوا على deux courbes apparaissant en phase. Donc غيكون عندنا توافق في الطور. قال لك سيدي lorsqu'on déplace M par rapport à M1 une distance D. Donc faites attention, غادي déplacer M2 par rapport à M1 avec une distance D égale à 34 cm. Les deux courbes observées apparaissant à nouveau en phase pour la dixième fois. Donc faites attention, la dixième fois. Alors déduire la célérité de la propagation du son dans l'air. Donc غادي خصنا نحددوا السرعة ديال انتشار ديال الصوت في الهواء. Comment on peut faire ça? Donc عندنا أول حاجة عندنا la relation ديال la célérité V يعني la vitesse égale à lambda fois N2 أو لا. Donc هذه هي عندنا 2 4. Donc on a que la vitesse égale à c'est lambda fois N2 et pour observer apparaissant en phase pour la dixième fois. Donc غادي يكون عندنا D égale c'est 10 fois lambda ولا لا. Donc حنا خصنا نحددوا lambda من بعد عطينا lambda égale à quoi? C'est D sur 10. Alors on remplace dans la relation 1. Donc va donner la vitesse égale à c'est 10 D sur 10 fois N1 N2 plutôt. Donc application numérique, donc V égale à c'est 34 fois 10 à puissance moins 2 transformé vers le mètre. Donc هذه هي 10
عندنا بال 10 ديال كيلو هرتز on transformer vers le hertz fois 10 à puissance 3 donc هادشي هذا كامل sur 10 donc finalement des applications numériques finalement V égale à c'est 340 mètres par seconde c'est ça la réponse donc غادي نتوقفوا هنا ومن بعد غادي ندوزو transformation nucléaire exercice 2